mɔgɔ a y'a kɛ a bɛ wajibiya e yɛrɛ de ka i k'i ta kɛ hali n'o ka dɔgɔ. O de la an ye a kanu Sherif Usman Madana Haidara tɔgɔ la. Ala ye min nɔgɔya ne ye fɔlɔ o ye 10 millions ye. An ka dɛmɛ bɛɛ bɛ di min ma o ye an karamɔgɔ Camu de ye. A 10 millions filɛ ale min ye dɛmɛ minɛbaga ye a dira ma. Kabina kɛra Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba o Conseil islamique du Mali ɲɛmaa ye. Mali diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma. Silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madana Haidara bɛ wuli ka jɔw la min bɛ se k'a to Mali jamana bi basigi. O de y'a to a kɛlen ka kule bɔ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka maaw dɛmɛ minnu y'u sigiyɔrɔ bila jamana cɛmancɛ yan b'a fɛ kana bisimila minɛ Mali faaba la Bamakɔ Haut Conseil islamique du Mali kɔnɔ. A ye silamɛya miliyɔn 5 kɛ k'o baara daminɛ. Ŋaniya ɲumantigi wɛrɛw taara sɔrɔ yen. Silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru minnu ɲɛjɔyɔrɔ y'a ye olu ye silamɛya miliyɔn 30 ani miliyɔn 5 di dɛmɛ na. Wa nin sen in fana kɛlen k'a jira k'a fɔ surasiya ka dɛmɛ. Silamɛya miliyɔn da min n'a y'o layidu ta surasiya dɛmɛni na Palais des Sports kɔnɔ Amdalaye ACI 2000 la a y'o silamɛya miliyɔn da. Jɛkulu min sigi bɛ sen ka ɲɛsin dɛmɛw bisimilali ma a bilara u ka bolo kan. Bani ka kuma na a y'a jira k'a fɔ silamɛw ka tɔn ni o ye Haut Conseil islamique du Mali ye politiki tɔn dɛ a sigikun tɛ ka fara fanga kan wali kelen fanga sina kan. Banaminigalama de don jamana kɔnɔ bilasiraliw bɛ se ka kɛ cogo min fɔɲɔgɔnw bɛ se ka kɛlɛ cogo min ni fanga ye sira bila ka sira tilennen jira a la ni bin kɛra maa min kan k'o tigilama ka hakɛ ɲini k'o d'o ma kodɔn ni sabali kɔnɔ. Nka politiki tɔn tɛ min bɛ suli fanga ye wali kelen fanga sinamatɔn ye wa ko Haut Conseil islamique ka o jɔyɔrɔ min y'o ye k'a n'o kɛ k'o se a da la ni Ala ka diɲɛ ye. A Seyida Sherif Usman Madana Haidara burankɛ dabama ka wele sera a ma Fatiya kalanna silamɛw fɛ Ala bɛ se ka hinɛ s'a ma cogo min. Baara kun jɛra ni dugawudon ye jamana basigili la. A k'a dɔn Haut Conseil islamique a y'a seko kɛ jamana in basigili a n'a sumali la. A fɔlɔ ye mun ye an ye 50 ni 20 fara ɲɔgɔn kan ka malo tɔnnu san k'a to a tɔ tora mun ye ko a bɛ taa di kɔrɔfɛmɔgɔw ma cogo di marifakisɛ cɛ la. Mais Haut Conseil islamique cɛ dɔw bɛ yen olu y'u yɛrɛ di Basum min bɔra ka kuma sisan hakili la ale b'a la n dɔgɔkɛ tun b'a la Musa Haidara olu jɛnna ni saya ye ko ka fantanw ka dumuni d'u ma u bɛ taa n'a ye Bangasi Moti wo bɛɛ kɔnɔ o Conseil tɔgɔ la. A ɲɛmɔgɔba a wari n'a dɛmɛ bɛɛ bɛ di min ma n'o de y'a président ba ye o Conseil kɔnɔ o ye an karamɔgɔ ye Cɔrɔnadi Camu ale jɔlen filɛ nin. An bɛ fɛ k'a fɔ o Conseil bɛ ka a seko la jamana basigili la ko caman kɛra a kun bɛ se ka kɛ fitinɛba ye nin jamana in kɔnɔ o Conseil cɛbaw farala ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ dilan k'a ban ji jukɔrɔ hali a kuma ma bɔ kɛnɛma. O b'u ni Ala cɛ o b'u ni Ala cɛ. Mana o Conseil bɛ yen o Conseil yɛrɛ ye société civile dɔ de ye an balimaw tilala ka fara an kan mais an bɛ min ɲini dilali de don cɛnni tɛ. Mais a bɛ wajibiya an ka kuma na n y'a fɔ n'a ko ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye walahi min kan ka y'aw bolo tiɲɛ don ka Ala minɛ ka kun n'a yɛrɛ ye wa o Conseil bɛ ka baara kɛ ten bi. An bɛ fɛ k'a fɔ Mali faamaw ye o Conseil islamique ani maliden caman u kamana gana ye. Tubabuw bɛ yan tubabu wɛrɛw bɛ yan tubabu wɛrɛw bɛ yan a fɔra ko ninnu bɛɛ nana de ka jamana dɛmɛ Ala ka dɛmɛ kɔfɛ mais nin n'a ta bɛɛ an ɲɛ b'a la an ka sɔrɔdasiw bɛ ka faga cogo la an tɛ ka foyi faamu an na. Mana an b'a ɲini an ka faamaw fɛ
o k'a to an ka fɛn dɔ faamu mun bɛ yen de mun de bɛ yen. anw y'a kanu o conseil islamique ka dɛmɛ ɲini an ka sɔrɔsiw. n'i ye sɔrɔsi dɛmɛ i y'i yɛrɛ dɛmɛ dɛ. sɔrɔsi minnu sara u ka denbayaw bɛ yan u denw bɛ yan u musow bɛ yan hali n'a sɔrɔla gouvernement b'a seko k'u ye anw fana man kan ka ɲinɛ k'u kɔ ala tɔgɔ la ani silamɛya tɔgɔ la. o la o conseil ka bɛnkan an karamɔgɔ y'a fɔ ye sisan ko dɛmɛ bɛ ɲini bɛɛ fɛ. mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka min kɛ an ka sɔrɔsiw ye bi pour que u ka se k'u sago sɔrɔ jamana ka lafiya o ɲininen don. mais anw ka silamɛya sira kan n'i ko mɔgɔw ma a y'a kɛ a bɛ wajibiya e yɛrɛ de kan i k'i ta kɛ hali n'o ka dɔgɔ. o de la an ye a kanu Sherif Usman Madan Haidara tɔgɔ la ala ye min nɔgɔya ne ye fɔlɔ o ye 10 millions ye. an ka dɛmɛ bɛɛ bɛ di min ma o ye an karamɔgɔ Camu de ye. a 10 millions filɛ ale min ye dɛmɛ minɛbaga ye a dira ma. o tuma na an b'a ɲini maliden bɛɛ fɛ maliden bɛɛ nin sanga in ni dekun donna a kunna a t'a tɔ tiɲɛ a bɛ fara ɲɔgɔn kan n'an ye ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ala b'an dɛmɛ. sisan o ko tɛmɛnen kɔ sisan tɛ fitinɛ kuma ye o conseil islamique wulila k'a jɔ an ka président jɔlen filɛ nin ye kɔnta o a bɛɛ b'ale dɔn u bɛ yatimɛdenw ni dɛsɛbaatɔw jigi tuguli min kɛ a ka baara sira kan a b'a dɔn. an n'ale sigira an kumana o conseil islamique tɔgɔ la bi moti kumandanw a dugutigiw a alimamiw a diinɛ ɲɛmɔgɔw moti bi yɔrɔ o yɔrɔ mara a bɛɛ welelen don an fɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ moti. dɔnnibaa o dɔnnibaa bɛ o conseil kɔnɔ n'o ye ulamaw ka sigi ye u bɛɛ welelen don moti. an ka taa lajɛ mun kɛra an kan ka se ka mun kɛ k'an faso bɔ bolo la nin labɛn bɛ bolo la sisan o conseil bolo. mana an b'a ɲini ala fɛ nin jamana in ala a kɔlɔsi ala nin jamana in kɔlɔsi jamana denw kisi an ka sɔrɔsiw kɔlɔsi an ka sɔrɔsiw kisi jaban fɛn o fɛn bɛ kɛ e ala b'a bɛɛ kalama an ka sɔrɔsiw kisi i ka malidenw kisi i k'an kanu don ɲɔgɔn na. salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.